Committee Pastor. ID? Balong din, palis. Hello guys! Happy. Hi guys, today kami nag-ayam kami for today's vlog. Today guys is So agay-ayam kami Me, ti tatay? baso-baso may eto guys. So eto ti pastor mo guys. Hi pastor, say hi. Guys, agay-ayam kami. Mang rugi mo. Saan? Palikot ka, Jumel! Kuya! Silent content! Yo! Ganun man. Kailan si Bon? Nice, nice! when Hi guys! Kalpasti kami guys. Intervene ka! Kamusta di game mo ate boy? So guys, intervene tayo ni Natasha Peria. Ano ti may bagam di games tayo ate siya? Banog lang? Ano na feel ti ayat na? Ni Apo Diyos? So, damagin tayo man ti Game Master tayo, Ate Jo. Ti experience mo ti anniversary ti YT. Ano, tara? Sika? Good. Boys, kamusta di mais? Yan. Sarap. Para na lang sa amin lang dito, anniversary.